승문에 이제 ADC 이제 상무 뒤에 ADC 이제 많다. ADC 랑만어 6 schedule 이제 provision অনুসারে forest department Tripura Jaja forest revenue go bini 75% মান agriculture income tax যত agriculture সারা রাজ্য যা ইনকাম গো bini tamnai 50% ADC মান land revenue আগরতলানি land ফেংদে কুমলিং land ফেংদে ফালকায়া ওকা যা revenue মানো বিনি 40% মানো professional tax যারা চাকরি বাকরি খানে সারা ত্রিপুরা যে কর্মচারী তো মানে বড় যে professional tax মানে আর ট্যাক্স নি 25% ADC রাং মানো Okay, motor vehicle is a motor vehicle tax na mane bini 25% mano GST maya tarpore excess ni maya tarpore gas ni mano is a tabu je gas unko mane bini 35% mano okay 6 schedule no sara je rang mane mana ni bagai aina tongo o aina no sara kintu ADC rang abo rang to abo nukhung ni rang abo jodi nini nukhung no nang kheto khai je 10 mon mai mangkha tauni nango kuri mo ga nang tai 10 mon to shortage sing nai go 10 mon mai no nang niji no bahai khai procurement khai man niji no bahai khai rosa khai man ok to nang sa jong nang nai tabuk sing ADC age tong to asoleซึ่ง BJP IPP สวยกันนั้นเราสมมติสามตั้งข้างเพราะพอตา BJP IPP จุดสวยกันนั้นเราสามตั้งตัวก็สิ่งนี้ใช่แต่ซึ่งว่าหำจักมันใช่แต่บ้องน้ำบิชหำจักไหนเอาตัวสาวิกนี่อ่ะก็บริษัทตัวบิชรังมันเนี่ยก็มันไม่ต้องกูকিন্তুสามตั้งนั้นก็ดูแต่ดิสติเตএক টাকা রাং যা ভাইমানি পনে ঠিক মতো খরচ খাইনি আর যা রাং থাকমানি ও রাং বিসিङनो नों बाहाय खैयै निजेते किछा रां आ जागाव स्नामै मान जेमन जों तामखाय राबार जों खायो ओमफ्राय राबार नार्सारि जोंथ' बाजार থেকে मा पायो दा बाजार থেকে पायो जों दंफां बाजार থেকে जों राबार नार्सारि पाया राबार जोंनो नार्सारि खायो जोंनो पायो जों ओमफ्राय निजे खायो के गाहाम मानो जोंना आपना खायो 8 কোটি 9 কোটি 10 কোটি টাকা আপনা বাজার থেকে পাयो जों दाम खाके जों निजेरानो पना खायो निजेरानो थिनि नांगौनि जागा बायनांगौ ओमफ्राय आ जागा रां जों किसा आर्निं खायो ओमफ्राय आबा हायके ADC प्रशासन থেকে जों भारती रां जुगार खायो सामलायनो ताबो आबो करे ADC ताबो যা রাং ফাইমানি অনেক অনেক খরচ ডাইরেকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খরচ আগে চেয়ারম্যান 1 টাকা রাং মাইয়া জোনাল চেয়ারম্যান সাব তামনাই সাব জোনাল চেয়ারম্যান তাবো একটা জোনাল চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান ডেপুটি চেয়ারম্যান এডিশনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান একটা জোনাল 3 জন 4 জন চেয়ারম্যান বড় 12000 11000 9000 রাং মানো সাব জোনাল তাবো প্রায় 35-40টা সাব জোনাল আগে খরচাপন সাব জোনাল চেয়ারম্যান রাং মাইয়া তাবো সাব জোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এডিশনাল চেয়ারম্যান বড় রাং মানো আগে ADC অ্যাডভাইজার খরচানিफ्राय দরকার করে আরে ADC চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার ADC এক্সিকিউটিভ মেম্বার ADC যারা মেম্বার বড় ADC পরিচালনা খানায় বরং যে নির্বাচনী প্রসেস কক অনুসারে আর অ্যাডভাইজার তামনি দরকার ঠিক আছে নং কতাও চালনা নিয়া দরকার ওকে তাবো অ্যাডভাইজার খরবসে 4 জন 5 জন মানগনাং বিজয় রাংখো जेके राथे যদি जेके राथे খেবো থাকা সঞ্জয় কুমার রাজস্থানী খরচা বরগ্ন তোখা তারপরে আইন পরামর্শ দাতা হিসেবে দাতা মোহন জমাতিয়া বোন পিছনে কত লাখ টাকা খরচ মাসো
কত লক্ষ টাকা খরচ নিনি এডিসি গাড়ি শিখরে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট শিখরে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তংसे एडीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन तंगन बोले तबर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ व्यवस्था से करे एडीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन खाई और वो एक जन चेयरमैन 50,000 टाका एडीसी टूरिज्म नि तमतम खमन पार्क कहे तंगो जम्पी हिल और डाक बांग्ला कहे तंगो बा अन्य डाक बांग्ला तंगो अब नाइने नबगे तबो तमो एडीसी टूरिज्म कॉर्पोरेशन एडीसी स्पोर्ट्स काउंसिल चेयरमैन और तम नई पब्लिक अकाउंट कमिटी चेयरमैन बरक न गाड़ी भाड़ा बाबद 50,000 कई रखा कई मासो कत 1,000 टाका खरच कई ऑफिस आदालत खरच तब जा खाना माने तो कोनो बुङाबो करे एरकम भावे जुदि तब तो जानाय माने जनगणनि सातन चाइते तिप्रामथनि नेता कर्मीनि सात रक्षा खायै बखाना रक्षा खायै साबनो चेयरमैन नामै बनो रक्षा खायमान साबनो वाइस चेयरमैन साबनो एडिशनल चेयरमैन खायै साबनो एडवाइजर खायै साबनो टूरिज्म नि चेयरमैन खायै हिसाबनो पुनर्बासन रैमान এই তো অবস্থা ओंखाय नों रां करिले होनोंगाखाय এই ধরনের অবস্থা যদি কায়েম থাকে তো বাইকাंनाय তারপরে আবো চিকন চিকন কগ্রনো সানানি ঠিক गया তো ফাইন আবো সানাই নাগো তিনি एडीसी যারা তংনের পরনি পমতে আগি পমতি মোবাইল ব্যবহার খাই তা পমতি মোবাইল ব্যবহার খাই নর নাই দি आगे बरने गाड़ी घोड़ा पंपी तब गाड़ी घोड़ा पंपी नहीं थोमाने सामाने आगे पंपी तब पंपी नहीं दां करे नों पब्लिक सानो खंसा तांगरी मिया निने पुलिस तंगे ने बगै नों दालान न तांगरे नै प्रत्येक चेयरमैन कोई मानगना अगो तपोर मातके नारायण रूपी तके अगो तमनाय हरिनाथ तपोर मानगना तेकान बखै ते प्रोटोकॉल हिरेंद्र त्रिपुरा बुद्ध तपोर माफोर सीएम का चेयरमैन का कैसे न को तो पुलिस ब्रेक ने नाम दालान न काया खो ओके रांगले पेन ने फैनिबा आबने परो से तबो विभिन्न भावे रां करी जरावो नों तमनाय ऑफिस बांग रखा ऑफिसर्स नाम का केवल तो बेतन बता ना नांगले बोले एक ऑफिस कथा खायो माने तमो और ऑफिस नि गाड़ी नांगनाय गुरा नांगनाय फर्निचर नांगनाय अर्थात डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एमन आसले एडमिनिस्ट्रेशन चलियो तमो पिरामिड सिस्टेम तला चिकन माने तमनाय तला कटन गे आस्ते आस्ते साका चिकन नाय अब एडीसी प्रशासन चलिखा उल्टा पिरामिड साका का कटक तला के चिकन जब न एडीसी तब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का असिस्टेंट इंजीनियर के करे ऑफिस थांनाय दि हेड क्लर्क का यूडीसी का एलडीसी के किस करे ओके पिरामिड सिस्टम चलिनबा उल्टा पिरामिड साका का कटक तला करे क्या ई सिस्टेम प्रशासन चलि माने बागै आसले एडीसीओ जे रां पैसा थांगो वो ठीक रां पैसा संतफ्रो कम ताबो कम किंतु ई अवस्था के चलि माने बागै एडीसी जे रकम भावे साउंड थांनाय को से रकम भावे तांगै मिया और आसले थांनायनि बागै जे रकम भावे चिंता भावना और एडीसी न जसेक पाने रां रेती थांनायनि मत मेंटालिटी या करि हिंगाकाय एडीसी जसेक पाने पावर रेती अब भाई सामुं तांगनाय भागै माने क्रिएटिव चिंता भावना तंगान दरकार अब आसले आपुनि जे एडीसी प्रशासन
সঠিক ভূমিকা পালন খাইমিয়া ngina tong kabo shorto nang edisi rang kri কিন্তু বাইকে থাং নং আগে থাংবে তাবো নং সুইজারল্যান্ডआव थांगो नों ताबो दुबाई थांगो नों ताबो थाइलेन्डआव थांगो आं एडिसि रांबाय थां तांबाय थां किन्तु नोंलाय थांमाला लोकरक नुगै दंगो ओमफ्राय तो এই জায়গাটা তো প্রশ্ন তো আমনে বাগै এডিসি সামুং थांनायनि ক্ষেত্রে তাবো বিরাট সমস্যা নিজেরাও তৈরি কিন্তু বরংস তাবো পাবলিকनि বাকি সামুং थांनो তো তেরক তিনি আমি সানাই পাবলিকनि সাকা পজা 385টা আরে আবো তামনাই ট্যাক্স লাইসেন্স আবো ট্যাক্স या কিন্তু বরংকে ট্যাক্স হিসাবে সবনো ইনপুট থাকে ট্যাক্স না নাই আসলে এটিসি তো ট্যাক্স না কোনো রাইট করে 62 আর্টিকেল 3 অনুসারে আবো ট্রেড লাইসেন্স কিন্তু এইরকম ভাবে তাও তো বাদাম বসলে ফালাইতে কারণ কাই ওয়াহান ফালাইনো পর্যন্ত 385টা আইটিনের উপরে তাবো বড় এই ট্রেড লাইসেন্স নানানে বাকি বড় সাকাও ওটা পজাছে বগৈ দিছে বিয়াং পাবলিক নবাগি সামং थांनाय পাবলিক নো সতাবো এই হেই খেয়ে ওরে পরে যায় ঠিকলাই তনকা তাম সাসেনি বাবু आं बालाय एखानो ताम सासेनाय और नङे तामनाय सामं करन एक समय सिनेमा खानिगो नरबो बेबा न सिनेमा रो बागे गदाल जा खबै खातं लायै जों खुंनाय हेडक्वार्टार कैसा दुइटा सिनेमा हल जों खुरका स्नाम टेन्डार रंखा जों आबनो ओपन खाइमा मुलिया चालु खाइमा मुलिया हल तो स्नामी गई फैया दिनै 3 বছর রানিং চলি দंगो স্নামজাক মানেনো পর্যন্ত ওপেন খাইমিয়া অথচ তাবো সিনিটি পরাজনি চরাই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সে মানি দंखा মানি दंगो সিনেমা খাইনাय অনেক दंगो সিনেমা খাইजा বই दंगो চিকন বই दंगो যদিও তাবো এডিসি প্রশাসন বা রাজ্য সরকার থেকে কথা সিনেমা বই টই খাইনাयनि বাগে কোনো রকম সাক্তা মানে করে বা উদ্যোগ না জায়গা আবার তো ভবিষ্য থাকা ओंखाय हाइजाक माने सस्नामा लाइलिया जों सिगलाबो बन स्नामकाबोखा सिगलाराव दंदिया जागाबो फाइदि किन्तु जागास्ताबो हस्टेल खुलबेरेखा आरो कता हस्टेल खुलतिनो कता न खाइदि जाखाना जों मार्केट खाइनायनि बागै सालका हाति खुलका आजागा तिनि सालका हातिया आरो तबो नरकनि सांबादिनि आसुकनायनि जागा खायसा जागा बागेरे जाका आरे नों जुदि खायनो हाखाय प्रेस क्लाब खायनो हाखाबा नों आलादा न खायरिदि एदिसि जागानि अभाब करे बुइ व्यवसा बानिज्य खायनायनि जागा बानि प्रेस क्लाब ঠিক আছে আপাতত তো নই মানো টেম্পোরারি কিন্তু नों प्रेस क्लाब खायनायनि बागै तिनि ना आलादा नायमन दं नांगन बले पुको नायमन तुकुन मारि करे आ कताल के सामु तो एमन जागास करि खे नों जेटा साका ठीक न जे प्रश्न खाइमाने जे एडिसिन लोकरक एडिसिते कोनो मायानि सामाने अब तो ठीक जे रकम भाबे आशा खाइमाने जे रकम भाबे मानानि बुसुंमानि जेबाबे बरफ रेनानि कक्पो सामानि आबने दारा कासा पने करे अरे ताबो एडिसि प्रशासन अबादे सामं थांनायनि सुजुग दंमोन कोनो बाधा करे कोनो विपत्ति करे कोनो जंजाल करे नरकति प्रासना जागा बेबाकनो सराय के प्रासन बगे सामं थांनाय मानो तो असुबिदा दं नरक तो कपुर माने जों फाइका अंकाय एकेबारे काना पैसा पाइनो केबो खबैसै मांला बेबा नेटो रेनाय वेबसाइट दायरेनाय लोकरक नंनाय लोकनो खुनुति बुकबन तो कुनु मारि करे 7000 8000 पोस्ट राधा चरण प्रमोशन
Dalanglia sengrena irudi rena ni khetre edisi elakao tiprasan je reserve abatam ne bagai rajyoni reservation baingnai ore 85% tiprasa tong 85 reservation mane khainai video sangchakri re puro 100% tiprasa 95% tiprasa mano ka ain khaya bo manya bina practice khai sakre jaga rajaka thi kinno thaka seng ain khai renai ain khai redi taman chnamlia rang riang ka kai rajai khenta te kobong te lama asugai rang ada khai ti pra bagi samtang nai norok ta asuti ke to mana khaya tabung nang rang kri ni chege ka boi to ঠিক আছে বেবাগে নমানে কক সাকা কিন্তু যে রাংমা মানে আবে সিম্পলে সামুং থুং আনি কইমুং তংনাই এডিসি প্রশাসন থিনি আসলে এডিসি প্রশাসন বাই গমা সালামে করং জাক বলে এডিসি থাঙ্গা কাই আলাদা ন বখাং ফাই কারণ एडिसी गरिति साथिनि हेडक्वार्टर गरिति साथिनि कारिंगो तंगने रंना नक खाइथिनि बेकार जबरनो सिकला हामनि बिसिंते लागाय फासाय रोय गारि मागना रोय बरनो किसा थांनायनि जागा कक सानायनि जागा खाइदेनानि उ जे सामुं गोदां रं बिसिंते ओ जागा दांदों चंप्रं तामै जादुकुलै जासाबै बिए पटिदा परिदि भारतबर्ष राज्य दल जोंनि राज्य प्रथम एडिसि अपना खाइके परे राज्य सरकार बाफ्रन्ट फ्रो बर बागतला कैसा कलेज खुलका तिनो कलेज मरामजाक छात्र छौ आरो प्रोफेसर मास्टर प्राय समय टेलिफोन खाइसौ बलाय के अबर मुखांकाय अरे नय ऑडिटोरियम कैसे एडिसि लाको एसी टेसी रे खानिकटा वर्ल्ड क्लास खेमी एप्पल तो पके राज्य ने क्षेत्र একটা অন্যতম কিন্তু আজাগানি খানাগায় ওই যে প্রতিদিন খ্রিস্টান ধর্মে কাছে প্রোগ্রাম থামো পুরানা টেলিফোন খাইছে হরো বিয়াং থামাকে এসি র তোমাই বেশ তংমলিয়া আর নে এসি কমাই থামাই ফ্যান কমাই থামাই পু হেডকোয়ার্টার মারানজাক আরে ফুটপাথ খাইমাছে অবতংবা একে বরক যে নাইমানি মতে অবতংয়া একে অথচ সুযোগ দङ आं एडिसि प्रशासनाव थानाय आरो तो बेबागसे আসলে एडिसि ताबक दङै बतो दाइमी लेखापড়া सिजाक नुजाक बरक सुइजारलेण्ड बरक दुबाई बरक तामनाय देश विदेश गुरिजाक बरक ने पुजुमानि अनेक खाइते अनेक किछु खाइमा किन्तु बरक ने राजनीति सदिच्छानि अभाब दङ आंखा खाइयाव बोले बागैनो फैदोबा इ जतटुकु खाइमानो एडिसि प्रशासन रांकरिनि बिसिं पैनो अबो नियाङनि पिछने मूल कारण राजनीति सदिच्छानि अभाब आरो अ जागा बासै एडिसिना गासे गोबां रां फैनो रेडि एडिसिना एम्पावरमेन्ट खै टिटिसि पैनोंथों अबो हाइके ओ बररनि यागो ओ राजनीति मोटिभ नि बिसिङो दङै जुदि एडिसि चालखांगलाय गासे तामफ्राय तुलि सिसिगि फैनो रां खलाय दं एडिसिनि एम्पावरमेन्ट टिटिसि वे डाबल टिटिसि पैनोंथों बरंला हामरेंला हति निजेरां किसे हामरेंनाय जेने हामरेंनाय लोकने हामरेंले ngana angka